Atak na ba de? Atak na. Likero. Okay, yummy. Okay, yummy. Okay, so buddy folks. May dala ko buddy folks. Spaghetti kag burger mga buddy folks. May dala ko kasi birthday ni Tita Palanggik ngayon. Okay, ngayon siyempre dinala ko sa dala ko anak ito. Yan. Oh, yes. Yan, sa yan. Oh. Yan mga buddy folks. Kay Likero daw, kay Likero. Yan oh, sige. Oh, pungko yan, pungko. Pungko, opo. Yan. Yan folks, yan po yung dinala ko. Para kay Likero. Yan po. Yan. Kain, Likero, kain. Yan. Yan. Una, happy birthday. Happy birthday, Tita Palanggik. Happy birthday. Wow, yummy. Yummy. Okay, yan po. Dinala ko po sa